जो इस वक्त खास तौर पे टारगेट है वो है मीडिया, कि मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। और उसमें शरीफ फैमिली और हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एक पेज पर हैं और दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मिलकर ही ये काम करेंगे तो उनको फ़ायदा है। उसकी रीज़न है कि अगर मीडिया आज़ाद रहता है, सोशल मीडिया पे ख़बरें आती रहेंगी, डिजिटल मीडिया पे आती रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ख़बरें आएंगी, तो फिर इनका जो गठजोड़ है, खास तौर पे शरीफ फैमिली का और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, वो गठजोड़ जो है वो सामने आता रहेगा और ख़बरें लीक होती रहेंगी। और जब ख़बरें लीक होंगी तो इनका प्लान डिस्टर्ब होगा। लंदन अकॉर्ड सारे जानते हैं कि कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर लंदन अकॉर्ड एक साइन हुआ है, वर्बल साइन हुआ है और उस पे अमल दरामद जारी है। उसी की बुनियाद पे इलेक्शन चोरी हुआ, उसी की बुनियाद पे फॉर्म 47 तकसीम किया गया, उसी की बुनियाद पे इस वक्त जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है, अदलिया को दबाया जा रहा है, जजिस को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। ये उसी की वजह से किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो लंदन अकॉर्ड है, लंदन मुआहिदा है, उस पे अमलदारी जो है वो न रुके और वो अमल पजीर हो और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तमाम शिकों पर अमल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अब अदलिया बन चुकी है और जुडिशरी जो है वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ करने के लिए, ब्राइब के लिए तैयार नहीं है। और जो धमकियां शमकियां लगानी थी, अब वो धमकियां भी काम नहीं कर रही। अदलिया मैदान में आ चुकी है और अब बारी है मीडिया की, क्योंकि अगर अदलिया के साथ मीडिया आ जाता है और मीडिया आज़ाद हो जाता है और मीडिया आज़ादी से अपना काम शुरू कर देता है और वो भी खौफ के बुत तोड़ देता है, तो फिर अदलिया और मीडिया जब मिल जाएंगे तो फिर आपने देखा होगा कि वकला तहरीक चली थी, इफ्तिखार चौधरी साहब को बरतरफ किया गया था। तो फिर जब वकला और अदलिया और मीडिया तीनों मिल गए थे तो फिर उसका नतीजा क्या निकला था? तहरीक कामयाब हो गई थी, इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब को ईवान सदर छोड़ना पड़ा था। आर्मी चीफ का ओहदा भी खाली हो गया, ईवान सदर भी छोड़ दिया गया और इस तरीके से सारे के सारे मामलात रिवर्स हो गए थे। तो अब भी इस वक्त नजर है मीडिया पर, क्योंकि मीडिया के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। पंजाब में हद तक इज्जत का एक कानून, काला कानून पास किया गया है और हद तक इज्जत के कानून में तमाम के तमाम मीडिया पर्सन्स को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, उसके लिए एक काला कानून बना दिया गया है और उसमें फौरी स्पीडी ट्रायल का तजवीज़ किया गया है। मंजूर हो चुका है, कानून मंजूर हो चुका है, बन चुका है। गवर्नर साहब के जैसे ही दस्तखत होंगे तो वो अमल पजीर हो जाएगा और ये कानून जो है वो 1 घंटा भी नहीं लगा, बल्कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये मंजूर कर लिया गया। सहाफ़ती तंजीमें एहतजाज करती रहीं और कुछ सहाफ़ती तंजीमें दरून खाना उनके साथ मिली हुई थी, कुछ जो है वो असलन एहतजाज कर रही थी, लेकिन एक कानून बन गया। अब सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है, अली हैदर गिलानी साहब, उन्होंने कहा जी हद तक इज्जत बिल से मुतालिक तो हमसे पूछा ही नहीं गया और न बताया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी इतनी भी बच्ची नहीं है। पीपल्स पार्टी कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि जिसको पता ही ना चला हो कि एक कानून आया है और आके वो पहले डिस्कस भी हुआ और उसके बाद डिस्कस होने के बाद वो पार्लियामान में पास भी हो गया, पंजाब असम्बली में, और पीपल्स पार्टी को नहीं पता चला तो उस वक्त भी एहतजाज कर सकते थे, उस वक्त भी रोक सकते थे। लिहाजा ये पीपल्स पार्टी जो है विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। लेकिन जो असल खबर है वो है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से पहली दफ़ा एक क्लैरिटी के साथ एक स्टेटमेंट आई है और मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के शफकत महमूद चौहान साहब। उन्होंने कहा है कि हम इस कानून को चैलेंज करेंगे। ये कानून किसी फर्द का नहीं बल्कि तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है और हद तक इज्जत का ये कानून आइन से मुतसादिम है और महज़ब दुनिया में ऐसे कवानीन जो हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस कानून की आड़ में शहरी आज़ादी सलब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस कानून को चैलेंज करने का फैसला किया है और अगर ये चैलेंज होता है तो उस सूरत में पंजाब गवर्नमेंट, खासतौर पर मरीम सरकार, फॉर्म 47 की सरकार जो है उसके लिए काफ़ी सुकी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल उनकी गुफ्तगू हैं जो उस वक्त गुफ्तगू करती थी, सरीना होटल में जाके उन्होंने एक तकरीर भी की थी कि ये चोरी के मैंडेट के साथ आ जाते हैं और 20,000 वोट वाले को 20,000 वोट वालों के साथ एक सिफर लगा दिया जाता है और 1,20,000 बना दिया जाता है और 4,400 वोटों को 4,000 बना दिया जाता है। वो सारी के सारी उनके पुराने शॉट्स जो हैं
پرانی میڈیا ٹاکس وہ سامنے آ چکی ہیں، اور لیکن اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ جناب اپنے جب اپوزیشن میں تھیں تو اس وقت کیا گفتگو فرماتی تھیں اور اس وقت وہ کیا گفتگو فرما رہی ہیں، اور کالے قوانین دن رات محنت کر کے پلک جھپکنے میں وہ ان کالے قوانین کو منظور کروا رہی ہیں، اور اس لیے کروا رہی ہیں کہ اگر یہ میڈیا کنٹرول ہو جاتا ہے اور میڈیا پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں اور کوئی خبر باہر نہیں آتی تو ان کا خیال ہے کہ شاید یہ اقتدار جو ہے ان کا محفوظ ہو جائے گا، اور چونکہ ان کا وہ چاہتی ہیں، ان کا پلان یہی ہے کہ جو لندن ایکارڈ ہے اس کے اکارڈنگلی اگلا جو سٹیپ ہے ان کا وہ مرکز میں ہے، اور وہ وزیر اعظم پاکستان کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں۔ اسی لیے یہ اس وقت جو بھی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ان کو فرمائش آتی ہے وہ منوان اس فرمائش کو پورا کر رہی ہیں، اور بالکل بوٹ پالش کی آخری انتہاؤں کو پہنچا ہوا ہے معاملہ۔ اس کے بعد ہے جی یہ جو صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں بھی اب پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ ادھر پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ عزت حد تک کا قانون کب پاس ہوا اور ہمیں تو پوچھا ہی نہیں گیا، لیکن بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ان کے وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہاں پہ کیا ہوا ہے، چمن میں دھرنا چل رہا ہے اور وہاں پہ حالات خراب ہیں اور وہاں پہ اچھا خاصا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے، تو کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنا تھی، لیکن بلوچستان حکومت نے کوئٹہ پریس کلب کو سیل کر دیا، اور سیل کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی، تو پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہیے کہ جناب اس وقت آپ کا کیا پروگرام ہے، بلوچستان میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو پھر کوئٹہ پریس کلب کو سیل کیوں کیا گیا اور وہاں پہ پریس کانفرنس کرنے پر پابندی کیوں عائد کی گئی، اور وہ بھی اپوزیشن کی طرف سے۔ پھر آتے ہیں جی سینٹ میں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے۔ سینٹ میں آنریبل ججز کو باقاعدہ طور پہ، کیونکہ سینٹ کے چیئرمین ہیں جناب یوسف زئی گیلانی صاحب، اور ڈپٹی چیئرمین بھی وہیں سے ہیں جی، اور ڈپٹی چیئرمین بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں کی حکومت ہے سینٹ میں، اور شیری رحمان صاحبہ کل چیئر کر رہی تھی سینٹ کا اجلاس، تو وہاں پہ نہ صرف ججز کو گالم گلوچ کی گئی، ججز کے ساتھ ججز کی توہین کی گئی، عدلیہ کی توہین کی گئی، بلکہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پہ تحریک استحقاق بھی پیش کی گئی، اور اس وقت عدلیہ کے خلاف جو محاذ بنا ہے نیا، اس میں حکمراں اتحاد کی تینوں جماعتیں بدرجہ عتم موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ، تینوں بڑھ چڑھ کر جو عدلیہ کو دبانے کے لیے، ججز کو دھمکانے کے لیے، اور گالم گلوچ بریگیڈ جو تیار کیا ہوا ہے اس میں تینوں جماعتیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، اور سینٹ میں بھی تقاریر پہ تقاریر ہو رہی ہیں، جبکہ اگر اپوزیشن کوئی پوائنٹ لے کے آتی ہے تو اس وقت حکمراں جماعت کا یہ ہوتا ہے جی جب بیان ہوتا ہے کہ کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، زیر التوا ہے، اس لیے یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔